विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से गैस का अखराज, फैक्ट्री के अतराफ 5 देहातों का तख्लिया, एनडीआरएफ की टीमें मुतय्यन, हर तरफ अफरा तफरी के मनाजिर। विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से आज सुबह की इब्तिदाई सातों में गैस खारिज हुई और 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। जहरीली गैस को महसूस करते ही लोग घरों से भागने की कोशिश में सड़कों और गलियों में ही गिरकर बेहोश हो गए। मल्टीनेशनल एलजी पॉलीमर प्लांट से जो विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूर आर वेंकटापुरम मौजा में कायम है, ये गैस का इखराज शुरू हुआ। लोगों की हालत देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा सनअती हादसा पेश आया है। प्लांट को लॉकडाउन के बाद खोलने की तैयारी की जा रही थी। रात के वक्त अचानक गैस की बू और घुटन महसूस करने के साथ ही लोग घबरा कर बाहर निकल आए और मदद के लिए पुकारने लगे। बाज लोग हालत नींद में ही बिस्तर पर बेहोश हो गए। गाँव वालों ने बताया कि पुलिस को इतला देने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद बीमार अफराद का जो इस गैस से मुतासिर हुए हैं, विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज चल रहा है। 800 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई, जिनका वेंकटापुरम से तख्लिया कराया गया। एक गांव वाले ने बताया कि इब्तिदा में उन्होंने समझा कि उनके गैस सिलेंडर से गैस खारिज हो रही है, लेकिन बाद में सांस में तकलीफ शुरू हो गई और बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर जमीन पर गिर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि गैस का इखराज रेफ्रिजरेशन यूनिट में तकनीकी खराबी की वजह से शुरू हुआ। कुछ मरीजों को ऑटो रिक्शा में भरकर अस्पतालों को लाया गया। कई मुकामात पर लोग जो अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे थे, चलने के दौरान ही बेहोश हो गए, जिसकी वजह से हादसे भी पेश आए। लोग खड़े खड़े बेहोश होकर गिरते देखे गए हैं। गैस का असर मवेशियों और परिंदों पर भी हुआ। कई मकामात पर मवेशी और परिंदे जमीन पर बेहोश पड़े हुए दिखाई दिए, जिनमें बास की हलाकत भी हुई है। इन मनाजिर ने 1984 में हुए भोपाल गैस सानहाई की याद ताजा कर दी, जिसमें यूनियन कार्बाइड प्लांट से मीथेन गैस खारिज होने की वजह से 3000 अफराद हलाक हुए थे। इस वाकये के वक्त फैक्ट्री में 20 अफराद काम कर रहे थे, लेकिन वो तमाम तहफ्फुज से मुताल्लिक लिबास पहने हुए थे, इसलिए उन्हें कोई असर नहीं हुआ। जनूबी कोरिया की कंपनी एलजी केमिकल्स ने एक बयान में बताया कि वो इस सानहा से निपटने के लिए हिंदुस्तान के ओहदेदारों की मदद कर रही है और तहकीकात में भी ताउन किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि मुतासरीन की मदद भी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि एलजी पॉलीमर्स इंडिया केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के वाकये में महलूकीन के वर्सा को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। किंग जॉर्ज अस्पताल, जहां बेशतर मुतासरीन जेर इलाज हैं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जो इस वाकये की वजह से बीमार पड़ गए और इब्तदाई इलाज दवाखाने में उनका करवाया गया को फीकस 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कबल अजीम चीफ मिनिस्टर विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुंचे ताकि दवाखानों में मुतासरीन की अयादत की जा सके। उन्होंने तयक़ुन दिया कि किसी भी कीमत पर हर महलूक के खानदान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हमें ये भी देखना होगा कि ये कंपनी कितना मुआवजा देती है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ रकम कंपनी देगी उस रकम में हुकूमत मजीद इजाफा करेगी। तो वेंकटापुरम 1, वेंकटापुरम 2, नंदा मोरी नगर और पद्मनाभम कॉलोनियां गैस के अखराज की वजह से मुतासिर हुई हैं। इन कॉलोनियों में 15,000 अफराद रहते हैं। इनमें से हर एक को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि वो गैस के अखराज की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मवेशियों की मौत पर भी मुआवजे का वादा किया और कहा कि 348 मवेशी इस वाकये की वजह से मुतासिर हुए। मुंबई अस्पतालों में कोविड महलूकीन की लाशें उठाने वाला कोई नहीं। मुंबई के सरकारी 7 हॉस्पिटल के कोविड महलूकीन की लाशें उठाने वाला कोई नहीं है और मरीजों के साथ लाशें पड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रमोद अंगले ने, जो लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के 7 के डीन हैं, इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई क्योंकि कोविड महलूकीन के रिश्तेदार उनकी लाशें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर प्रमोद ने
بتایا کہ نعشوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دواخانے کے مردہ خانے میں 15 نعشوں کو رکھنے کی گنجائش ہے جو مکمل ہو گئی ہے۔ مرنے والوں سے بھی کورونا پھیل سکتا ہے، اس لیے نعشوں کو اسٹور کر کے رکھا نہیں جا سکتا۔ بی ایم سی نے کہا کہ ریاستی حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق کورونا سے مرنے والوں کی نعشوں کو نصف گھنٹے کے اندر ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض معاملات میں رشتہ دار نعشیں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کورونا وائرس امریکہ پر پرل ہاربر سے بھی بدتر حملہ، ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے کورونا وائرس کی وبا 9/11 حملوں اور دوسری عالمی جنگ کے دوران پرل ہاربر پر جاپانی حملے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح کا حملہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی حکومت کورونا سے پیدا ہونے والے عالمی بحران کے لیے بیجنگ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس وبا کو امریکہ کے خلاف اقدام جنگ سمجھتے ہیں۔ جواب میں امریکی صدر نے وضاحت کی کہ ان کی نظر میں دشمن یہ وبا ہے، نہ کہ چین۔ امریکہ میں کورونا کے معاشی نقصانات پر گہری تشویش ہے اور مبصرین کا خیال ہے کہ اس کا صدر ٹرمپ کو براہ راست نقصان ہو رہا ہے۔ کورونا سے پہلے صدر ٹرمپ نہایت پر امید تھے کہ ان کی معاشی کارکردگی انہیں نومبر کے صدارتی انتخاب میں دوبارہ سرخ رو کرے گی، لیکن سیاسی مبصرین کے مطابق اس غیر متوقع بحران کے دوران لاکھوں لوگوں کی بے روزگاری اور بدحالی صدر ٹرمپ کے لیے مسئلہ بن رہی ہے۔ امریکہ دنیا میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں 73,000 اموات ہو چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگست تک یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش کین واصف، نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرح خلیجی اور عرب ممالک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں کوئی نمایاں کمی یا حالات قابو میں آنے کی طرف مائل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مہلک وبا کورونا سے گلف تعاون کونسل کے تحت آنے والے خلیجی ممالک میں اب تک 82,585 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ان متاثرین میں سے 19,017 مریض شفا یاب ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ 3,811 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں سے 330 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کورونا وائرس کے 502 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 16,240 کو جا پہنچی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امارات میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی جملہ تعداد 165 ہو گئی ہے۔ کویت کی اسکائی نیوز کے مطابق کویت میں 278 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرین کی جملہ تعداد 6,567 ہو گئی ہے۔ بحرین کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بحرین میں کورونا سے متاثر ہونے والے نئے کیسز 122 ہیں، جبکہ 98 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ دیگر عرب ممالک میں بھی کورونا وائرس کی وبا کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اردن کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اردن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا متاثرین کے 21 معاملے سامنے آئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لبنان میں نئے کیسز کے ریکارڈ پر آنے کے بعد لبنان میں متاثرین کی جملہ تعداد 784 ہو گئی۔ اسی طرح مصر، الجزائر، عراق، مراکش اور ملک شام میں بھی متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوڈان میں 75 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ 3 متاثرین جاں بحق ہوئے۔ مصری وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مصر میں 387 نئے کیسز کی توثیق ہوئی ہے اور 17 افراد کی اموات۔ الجزائر کی وزارت صحت کے مطابق کورونا سے متاثرین کی تعداد 159 اور مرنے والوں کی تعداد 6 رہی۔ مراکش میں 163 نئے کیسز سامنے آئے۔ مراکش میں متاثرین کی کل تعداد 5,382 ہو گئی ہے۔ ملک شام میں متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی، جبکہ 87 صحت یاب اور 3 اموات ہوئی۔ سعودی وزارت صحت کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کورونا متاثرین کی جملہ تعداد 12,772، صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,812 اور اموات کی تعداد 144 ہے۔
लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब सत्तार साहिर को समाअत फरमाएं। कोई हिंदू तो यहाँ कोई मुसलमान बने, कोई हिंदू तो यहाँ कोई मुसलमान बने, उनसे पूछो तो मगर कितने हैं इंसान बने। कोई हिंदू तो यहाँ कोई मुसलमान बने, उनसे पूछो तो मगर कितने हैं इंसान बने। हमने चाहा जो कभी पूछें सितम का बाइस, हमने चाहा जो कभी पूछें सितम का बाइस, एक ही आन में सरकार के मेहमान बने। हमने चाहा जो कभी पूछें सितम का बाइस, एक ही आन में सरकार के मेहमान बने। सबको तस्लीम के ये अहद है जमहूरी मगर, सबको तस्लीम के ये अहद है जमहूरी मगर, फिर भी अरमान हर एक दिल में के सुल्तान बने। सबको तस्लीम के ये अहद है जमहूरी मगर, फिर भी अरमान हर एक दिल में के सुल्तान बने। और आखिरी शेर है, कब हुआ क्यों हुआ क़त्ल हुआ ये किसका, कब हुआ क्यों हुआ क़त्ल हुआ ये किसका, पूछता फिरता है कातिल मेरा अनजान बने। कब हुआ क्यों हुआ क़त्ल हुआ ये किसका, पूछता फिरता है कातिल मेरा अनजान बने। और मक्ता कहा है, हाय इस दौर तरक्की का भला हो साहिर, हाय इस दौर तरक्की का भला हो साहिर, आप खुद अपनी तबाही का जो सामान बने। हाय इस दौर तरक्की का भला हो साहिर, आप खुद अपनी तबाही का जो सामान बने। कोई हिंदू तो यहाँ कोई मुसलमान बने, उनसे पूछो तो मगर कितने हैं इंसान बने।